dugudenw fa u bɛ ka civiliw gansan des innocents k'o rapport kɛ k'o forobaya diɲɛ kɔnɔ RFI ani diɲɛ médiaw ye buru ta ka fiyɛ n'o ye diɲɛ kɔnɔ Mali autoritéw ye tabali gosi a waati Kasum Tapo a ye weleli kɛ ni ONG mɔgɔw ma SEMA mɔgɔw ka olu wele olu minnu fana tun b'a la k'u bɛ ni ONG ka rapport kɔkɔrɔma don ka plateforme mɔgɔw ka olu wele ka MINUSMA mɔgɔw ka olu wele ka Zahabi wele DDR président k'u ka jɛ ka don avion kelen kɔnɔ ka taa douanzan ka taa ɲininkali kɛ ni rapport ni dilanna cogo di Human Rights Watch mɔgɔw ko k'olu tɛ se ka taa SEMA mɔgɔw ko k'olu tɛ se ka taa MINUSMA Mali gouvernement ORTM ani plateforme mɔgɔw olu jɛra ka don avion kɔnɔ ka taa douanzan ka alimamiw ɲininka ka dugutigiw ɲininka ka jeunes ɲininka ka musow ɲininka olu ko ka bɛ ala k'u dan olu ka dugu u ma enquêteur si bisimila ye ko olu dugudenw nana ka kuma tɛ k'a fɔ ko dugudenw ye sariya di ko armée bɛ ka fulaw de fa o kɛra an kɔrɔ yan n'a fɔra mɔgɔ ka i faso halaki ni ninnu ka ni tɔn kelenw ka kumakan ye après tout ça n'a fɔra k'i ka ninnu ka fɔlen ta k'i faso kɛlɛ n'a ye c'est comme si armée ko an ma bin innocent kan e dalen bɛ o mɔgɔw ka kuma la mɔgɔ minnu ye nin baara kɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ i yɛrɛ faso armée ka kumakan kan e ka hakilina ye jumɛn de ye jamana min n'o sɔrɔsiw bɛ ka e de défendre anw tɛ Assimi dɔn armée ye anw tɛ colonel tɔ ninnu si dɔn Mali armée ye bi olu de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la nka anw bolo armée b'a dan ma politique b'a dan ma Assimi ninnu bɛ politique niveau de la bi armée ka opération a bɛ chef d'état-major général de bolo Sadio est au niveau politique, Assimi est au niveau politique, même si c'est un régime militaire. En Balmo, tant que Ahmad Danfarat Bo, Madjamanako, ani politique kele wali mogoko ni nyonche, amba faso mine dongodo abos semene aboso mrawe. Antido dafe. MINUSMA ani français minu fana willeme koka enquête ke ni aye français torola kase ni hakela terrorisme mi bandala jon nga barado c'est pas la France donc e ka chidon ici sineme munuka ka jamano détruit ni aye ka fo e chidon olo bantodo il veut faire que vous qui jojona Kidal kele John ibe ka blandala Mali centre kele John ga barado c'est pas la France donc MINUSMA ubangwa jamana kono ya nina ya sanjoli ou ka action e mouye Mali kele okonnala kolna kunte cheni kele keleli c'est pas leur rôle Sorasi battant ani nani ani ko o de be Mali kono ya donc en balmo au MINUSMA kelen ou ka rapport froidement accord d'Alger application Mali ko kuma ka kuma na ama deli ka ke tieye Mali ko kuma na o froidement ou ka rapport ou be ke ka groupe armé ou de soutenir MINUSMA re ka texte la Kidal Bambanchi nouye ou ka partenaire de o Kidal Bambanchi nou lien Béa ira qu'a fait tous les rapports, toutes les analyses, tous les renseignements qu'a fait terroristes qui les mounou no yad naka mowe sigatala olu kelen de asuya mowe semakono. Les mêmes Niger renseignement yo da kenekan. Terroristes mounou me Niger attaqué ka Burkina attaqué. Niger renseignement ya ira. Koube bo Kidal kata Niger attaqué nous klala wisegi o Kidal kelena. Et puis comme Mali gouvernement ni mounou accord signé kol de barado.
Niger présent à fort Niger. Kana Bamako, kana fo Ibekaye. CEDEAO est sommet à Kama, sommet extraordinaire. Nigeria, qui a demandé que Marfa Beton fin boloko ka bet désarmé. Mali armé Kassigi Kidal. France y opposé. En Malmo. Au France Kélé. Où est Bunti attaqué. Ko terroriste ou ka frappé ke. Dougoude koule la ko konyo Diamado. Ministre Matara enquête ke. Ka résultat boko population gansan do France Goko. Ou te Jenny ministre ka résultat ou l'a rejeté. Mali Sorassou. Ou lui est Francis soutenu. Au Kola. Ça doit être une leçon pour eux aussi. Touabouka Géola. Ils piégés, ils sont tombés dans leur piège. En Balmo, n'a fera au Français Kélé, ni Koinkera Paf, au Louilla, la Foko, Angasurassou, ou qu'un média ben mobiliser tous les médias français. Kadam ne Jeune Afrique, RFI, tout, a ben de mobiliser les deux. Pour quelqu'un à Mali, armée ira, ko binkani kelodo, ku ye population gansan defa, ou ye baraminke contre les terroristes, dato okmana okmate ka lakalenga, ou wala de ko innocent. Innocent et Juliet, mo fera leon tchela, ou l'ota kalama. Oh, gallo djumembo bolo, ko armée ye mi foko teknie, au fond okmate sena, ou qu'on y lendo, toujours dénigrer et ternir l'image de l'armée malienne, car l'armée ira comme si l'armée be arrêta Djamana de contrôle. En Balmou, on ga Djamana, on est en délai d'Indela. Ni Moura Farara, a trié Kawali Dmenke, Wale Soud Menke Barado, Yingali Tokuna, Ga, Yingali Bemikuna, Koshia Dmendo. Mali Sorasi Mounoumefa, Flatolawa. Les soldats qui tombent tous les jours. Fla Jolibala, c'est plusieurs. Mounoumbe Kafra. Terroriste nous y est fla ou yere toiwa. Est-ce qu'il y est fla ou toi? Fla Almami Joli Fagaroufe. Fla Dougutiki Joli Fagaroufe, Ndab Nasama, Akera Koumina, Ndab Nasama. Fla Dougou Joli Tira Oufe. Fla Den Joli Fagara, Moura Kelen Kono ou yé Fla Joli Faga, au Konala. Fla Mer Joli Fagara, Agan Yogana Chamamore. Personne n'en parle. En Balmao, Fladjekulu Dofana, Wulila, Kamanganke, Ado Tarafo Premier Ministre, Aleka Dagalani ou Shogel Kokala Maïgae, Katou plein. Au commencé fait Almami Do, allez tomber. Almami a kuma mifo, Beki Kloma Jo, ka kuma kaika, lame kosebe. Kasobe ke nine de tunye procureur ye nyanguma nyao a wele kata nyinga a dalakana et faire un rapport ka affaire judiciarisée. Ay kuma mi fo a temena ma chama klokan nga miye ni fla alma miye ay mi fo shogal kayrola no ye primature anga lame marsi don armetara bi muraka ka mo fa jihadisi nyimogo munum bi fulaw toro munum bi toro da fulawka uya ube lagla uya umbine tegela ka usiri katila ka ubila kata uyerama jihadisi nyimogo munum bi fulaw toro munum bi toro da fulawka uya ube lagla uya umbine tegela ka usiri katila ka ubila kata uyerama jihadisi nyimogo munum bi fulaw toro munum bi toro da fulawka uya ube lagla uya umbine tegela ka usiri katila ka ubila kata uyerama jihadisi nyimogo munum bi fulaw toro munum bi toro da fulawka uya ube lagla uya umbine tegela ka usiri katila ka ubila kata uyeram alamisa don armée bora yanno vendredi jihadisi segena ubi kursi utige ubi mugo toro est-ce que ni ye kele abi comme mali kele kata doron ka fenchie kata iyerema est-ce que patrie bi seka jamana lakana fo soldasi ka sigi yoro la ka population lakana mo be yoro minna jihadisu ba nyini jaku yala fo uka dulaki do ika bombasi bila ika kursi surmando fo ika ke comme jihadisi nyona bo armée dunti hakili nyumantula hakili fana dayel lente na unana na uya bombasi laje doron uba tire uba fa
adama den do ima seka mamil lakana ka ani jihadiste ta ñugon fe san woro kana ko bombo si bala mba fa jihadiste de est-ce que o seka ke jama aw bolo woni be ka ke aw yori fo premier ministre aw yori fo premier ministre o de be ke mali kono min be ke mali kono bi abi yira doron o ya mali o ya yira flotte mali doy o ya ka kuma de ube woni be kuma te o de be wali ya mali kono na ya mali television yere laje ani video munu be ke mali kono armée bora armée jihadiste attaqué est-ce que dugu sugu bamako sugu ba mo be seka malfa ke ka bamako sugu ba tire ka fo ibi nyeni kala ya mo be do sugu kono ka tire leke ambalma ambe mie ambalma ka fu ko sogani wati noye Mustafa Guro Dukure anana ni livre d'Arabana India noye histoire de la guerre des Nations Unies livre akabon kosobe nga livre riche bado ko ni kadoye kadia amba fo kosobe ko adukure njaran kosobe ambalma abora ka kramo ke ka kuma me tabital pula ko mogododo ni kuma moi procureur de la République nyangmanya interpellé kadamunga ako armée tarabe mogoka mura o kofre aya ira ka fo anya yoro taka sigi ko armée mana mogo ye ko ati mogo bo mogo la kanga surasu hakli te fin kalama donc nous y dron krushi sinet gelembe bu mashibi la kubi kasara beika nga o joro kele ako armée mogo munu mine ku siri ku da ko jadisi ñemogo do kumbo jama kulu cela ko klala ko lubla parce que uma don ko terroriste ñemogo de do yubla bo mo shi kunto lula jadisi ñemogo munu bi mo jagwe au kabu bo mo shi bla lu era bo mo shi dilemi ke mais armée ma se ga don ko olu ko jadisi de